Bog svima, ja sam Mila i dobrodošli u moj novi video. Za današnji video sam odlučila pokazati kako najlakše napraviti slime. I to slime sa samo dva sastojka. Trebat će vam jedna obična posudica i žličica. A ta dva sastojka su pjena za brijanje i neki ljigavac. I ja sam napravila ova dva slajma. Evo me tu. Ova dva slajma, sad ću vam pokazati kako to ispalo, stvarno su dobri slajmovi, ovako izgleda. I od rozog mi je neka lila ljubičasta boja, jer imam plavu pjenu za brijanje, sad ću vam pokazati. U posudicu stavite slajma koliko želite. Evo ja sam uzela ovoliko zljigavca. I sada malo po malo dodajete pjenu za brijanje. Nemojte dodavati sve odjednom, nego kao malo po malo. I tako će vam slime uspjeti. I to samo promiješate. Ovako je ispao moj slime, jako je velik. Jako je dobar. Stavit ću još malo pjene za brijanje da bolje bude baš kao slime. Ali nije loš. Još ću malo pjene za brijanje pa se javim. Sad ću vam ga malo snimiti. Ja imam plavu pjenu za brijanje, pa mi zato tako bude lila ljubičast od rozog. Evo, vidite razliku. Sad ću to premiješati. Inače da nisam rekla da sam na balkonu. Uživam u svježem zraku dok je toplo. Inače sada nam dolazi ljeto i ja jedva čekam. I snimat ću vam puno videa, jer sad ne stignem baš od škole i od zadaće do učenja i od svega. Tako da dok bude ljeto snimat ću jako puno videa. I da, oprostite što nije bilo dugo videa, nisam snimala malo više od mjesec dana. To je zbog toga, zbog škole. A nisam baš imala neke ideje da snimam. A nisam snimala baš zato koji imala sam puno testova, ispite. Mislim puno. Nije baš puno, ali morala sam te sastavke učiti sve to. Pa baš nisam stizala neke videe snimati, ni baš smišljati neke ideje za videa. Pa nisam, ali eto. Sad imam novu ideju kako napraviti slime. Mislim, ovo sam ja vidjela već na YouTube-u. Kako se taj slime radi. Tako da, ja sam dok napravim slime sam mislila, ovo mi je tata kupio, kao za nokte, i mislila sam staviti, mislim da bi najviše pasala ova boja, kao, jer u ovoj sam stavila šljokice. Samo teško se malo otvara jer je mala. Evo, otvarila sam je ovako. Ima ove šljokice, kao što vidite. I on je više ljigavac, mislim nisam baš stavila puno pjene za brijanje, pa još malo ljigavac, ali popravit ću ga malo kasnije. Vidite, puno mi je čep tih šljokica. Mislim, što mi je super kod tog slajma, to je što se baš ne lijepe stvari po njemu, kako se inače po slajmovima stalno, na primjer, da ga stavite na tepih, zalijepit će vam se neke mutice ili neke dlake. A na ovakav slime uopće se ništa ne lijepi. Tako da super je, super. Sad ću ga uzeti u ruku. Da ovo pjene. Sad ću ga uzeti u ruku i malo ću ga premiješati na ruku. Sa ruke. To bi bilo sve za ovaj video, ja se nadam da vam se dopao i ovako ispao moj slime. I lajkajte ovaj video, pretplatite se na ovaj kanal i mi se vidimo u sljedećem videu. Bye!